name is Fleur Delise Ross Sullivan, nee Henry. I am 76 years old and I'll soon be 77. And my job for the last 45 or so years has been in some way or another feeding people. The most important thing in my life is to stay alive, to be able to pick my herbs in the morning and look at what I've got growing in the garden and come down here to this restaurant. I do have a lot of other reasons to stay alive, but right now this is my reason for staying alive. Миний бодлоор хүний амьдралын хамгийн чухал зүйл бол бусдыг хүндэтгэх, бусдыг эрхэмлэх юм. Тэгээд дээр нь бол өөрийг боловсруулах, ялангуяа өөрийн дотоод сэтгэлийг сонсох. Der Mensch ist ein beseeltes Wesen. Und die Seele ist eigentlich das Allerwichtigste. Und die Seele ist die Liebe. හැම එක්කිනාම ආදරයට මුල්තැන දුන්නොත් පරිසරයට, තම අසල්වැසියාට, තම සතාසාසපයාට එතකොට මේ රටේ මේ ලෝකයේ හැම දෙනෙක්ම සහයෝගයෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. අනුන්ගේ දුක අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙයි. අනුන්ගේ අමාරු අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට අපිට ආදරය නිසා අපිට බැඳීම් ඇති වෙනවා. මගේ නම ඉම්තියාස්. මම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. මට අදට අවුරුදු 55ක් වෙනවා. මම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපදිලා මුස්ලිම් ජාතිකයෙක්. Si estás haciendo o estás intentando vivir simplemente, al final vas a ser más feliz. Que todos estemos bien. Respeto recíproco, lo que es vivir, compartir y todo desearse idea y respeto, bueno, respeto toda la vida. Si te complica o estás intentando el ganar mucho dinero, al final la avaricia corrompe y vas a ser un infeliz. Lo sé por la experiencia que tengo con mis pacientes, ¿no? Veo gente de todos tipos sociales, llevo ya de médico 20 años. Hay gente que vive muy simple y son muy felices, no tienen muchas cosas materiales, y hay otra gente que son millonarios y son extremadamente infelices. Para mí los valores más importantes primeramente es Dios y luego mi familia. Creo que es una de las cosas más importantes de mi vida. Al final estás como alquilando todas las cosas materiales. Tú no eres dueño de nada, porque no te lo vas a llevar contigo a la tumba. Eso al final se lo van a quedar otros, los que están alrededor tuya, ¿no? El amor y con un poco de salud, o con buena salud, es un requisito indispensable. Pienso que una persona sin amor es una persona que no tiene ningún valor. Tanto el que da amor como el que recibe amor. Amor en diferentes términos, no es un amor, o no me refiero al amor de pareja, me refiero al amor en sentido general, tanto al amor de pareja como al amor, digamos, entre hijos, padres, hermanos, el amor familiar. O sea que en sentido general, el amor pienso que es uno de los valores más importantes que tiene la vida. Y sin él, como le dije anteriormente, pienso que de nada vale la vida tampoco. 我觉得最重要的就是身体健康。Die Liebe. Punkt. Ich habe gut meinen Opa kannt, ich habe gut meinen Vater kannt, ganz klar. Mein Opa ist in die 1880 rum geboren
war im Ersten Weltkrieg. Mein Vater ist um die 20er Jahre geboren, war im Zweiten Weltkrieg. Und alle haben immer erzählt, sie waren im Krieg, im Weltkrieg und haben Schreckliches miterlebt. Es ist Schreckliches passiert mit den Menschen und. Und das wichtigste Gut ist, dass du vermittelst. Ich, in meiner Generation, wir hatten jetzt seit 60 Jahren, seit 70 Jahren keinen Krieg mehr. Und wir gehen einigermaßen hier in Europa miteinander human um. Aber dafür muss man auch was tun und dafür muss man auch eingestehen. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass man versucht, dieses friedliche Miteinander auch lebt. Bueno, lo más importante en la vida lo considero que bueno es vivirla, ¿no? O sea, es aprenderla, hacer lo que uno le gusta siempre, ¿no? Aunque hay momentos difíciles o lo que sea, nunca tener miedo. Und zum Leben, da gehört einfach auch dazu, dass man der andere akzeptiert, wie er ist, dass man mitnimmt und dass man ihm auch verzeiht und dass man sagt, ja, komm, ich füge mich dafür ein. Aber das Allerwichtigste, was es gibt, das ist der Friede. Le plus important dans la vie, je crois que c'est de rester vivant, ne pas se laisser influencer par la société qui veut qu'on soit comme ci, comme ça. Il faut rester fidèle à soi-même. I've really learnt that I just have to do what I want to do, you know, listen to my gut, listen to my heart, and just try not to get bogged down with what everybody else thinks. And, you know, just now that I'm finally in my life being true to myself, like doing what I really want to do, I'm just so happy. And life is just going along just so nicely for me. Yeah, you've got to be true to yourself. जिंदगी क्या है? 100 साल जीने का इरादा है, छोटा नहीं है, बड़ा है। जैसे कि सब कुछ है, जैसे कि बड़ा पेड़ दे रहा, सारे खुशियाँ है, प्यार है, इज्जत है, गिरना है, उठना है, पकड़ना है, सब कुछ है. Gaur egun, esango nuke dala norbera bere osotasun batean koherentzia bat aurkitzea bizitzan. Eta hori oso ezberdina izan daiteke pertsona guztientzako, batzuentzako izan daiteke halako bere pentsamoldeekin lotuta dauden balore batzuk, ez. Ni naiz hartuko baloratzea bakoitzarentzako zer dan, ez, baina norberak sentitu behar du badukala sentzua bere bizitzak, koherentzia batean bizi dela, ondo bizi dela, eta koherentzia hori eta barne ezagutza hori dagoenean bat osoa dago, pozik dago, eta berdindu zer egiten dagon, nolabait bere bizitzari zentzua darionean hor dago, ez, bizitzaren zentzua eta garrantzia, eta pertsona bakoitzantzako ziur aski munduan jende guztientzako gauza oso ezberdinak aurkituko ditugu. Pues para mí en la vida lo más importante es saber construir buenos recuerdos para el futuro. Es decir, yo creo que es lo más importante, tener una vida en la que sepas construir buenos recuerdos para el futuro. Yo aprendí a vivir o a amar la vida después de mi adolescencia. Cuando me quedé embarazada de mi primer hijo, él me ayudó. Yo antes estaba dispuesta a morir por algo, pero no a vivir por algo. Y a través de la vida fui apreciando y cambiando un montón de conceptos. Ahora creo que este es un universo de amor. Бурхны шишинд аштын амар амгалан бүтээн, бурхны бүтээн гэдэг бол гаднаас хайдаг, бүтээгч эзэн гэдгийг үгүйсгдэг. Бурхан гэдэг бол бидний дотоод сэтгэл байдаг. Амьтан бүгдийн сэтгэлд бурхан болох хүч чадал одоо юу гэдгийг тэмүүлэл байдаг гэж үздэг. Амьтан бүгд бурхан болох боломжтой гэж үздэг. Con người ta cần nhất là có một sức khỏe, làm ra tất cả
để nuôi cuộc sống, cần nhiều tiền để là lo cuộc sống cho bản thân và gia đình. Амьдралд бол хамгийн чухал зүйл бол миний гэр бүл, энд дараа нь бол эрүүл байх нь чухал. La vida de ahora es muy diferente a la vida que hemos pasado nosotros. Nosotros hemos pasado muchas pobrezas, muchos trabajos, muchas economías y ahora, sea que haya o no haya, es mejor que antes. Энэ бол яг нь бурхны шишин юм аа гэж айлцсан байдаг та. Тийм болохоор хүний амьдралын хамгийн чухал зүйл бол бусдыг эрхэмлэх юм, өөрөө боловсруулах юм. Эцэст нь бол аштын амар амгалан та өөрөө бүтээж чадна шүү. Аз жаргалыг бол та өөрөө бий болгох шүү л гэж хэлдэг юм да. Life is a very important thing, and we get to teach all the young ones today the knowledge that we knew when we were young, and to teach them the right way. What you get out of life is what you put into life.
Религия. Что такое религия? Ну, я думаю, что много религий у нас разных вокруг. Но христианство, ислам, буддизм, индуизм, нормальные религии, как бы они для своих мест и придуманы. В разных странах разные национальные идеи и их кумиры, и боги. И я нормально к этому отношусь. Все люди разные, поэтому и религии тоже такие же должны быть. Я думаю, что религия — это что-то такое светлое, такое, к чему надо стремиться. Там, все законы понимать, соблюдать. Религия, я думаю, она от природы же, близко к природе. Будь в гармонии с природой, как говорили наши предки, и все будет хорошо. Religion is supposed to be something beautiful, and we're supposed to love something and nurture something and I don't know, be kind to people, but it has the opposite effect, and it ends up making people angry, makes people depressed. Hello, I'm Kathy and I live on the Sunshine Coast in Australia and I work as a nurse. Realmente lo que deberían hacer la religión es explicar de la naturaleza, explicar el porqué de la vida que nosotros tenemos, ¿no? Y hacernos ver la verdad, no engañarnos con un falso Dios. Nosotros tenemos que creer en un creador, en un supremo creador que llamamos Dios. From observing religion, I think that everything that has ever happened in the world that is bad is in the name of religion. And I can't understand why people do what they do in the name of religion. Yo soy agnóstico, pero soy una persona que piensa que una persona, aunque no sea religiosa, puede ser, puede admirar la belleza, puede ser sensible o puede creer en cosas trascendentes. I think that at the moment, for me, I'm not practicing as a Catholic, but I truly believe that there's something out there. Something's watching over me, something's protecting me. There may be something in times of distress that I look for, that I call out to. But, you know, whether that's a God or a Buddha or a figure,
So yeah, I just know that there is something out there that watches over me. Yo soy hinduista. Hinduista de Bali es muy flexible. No hay ateo, es muy religioso, pero no fanático. En Bali 90% hinduista. El resto de hinduistas hay cristianos, budistas, musulmanes. Todos hermanos. ආගම කියන්නේ මම හිතන්නේ ආගම මිනිසා විසින් මිනිසාගේ යාපත සඳහා හදාගෙන අයහපත් විදියට හසුරවන එක්තරා චාර්යා ධර්මයක්. මේකෙන් ඇත්තටම මිනිසාට සිදුවිය යුතු හොඳ දේවල් වෙනුවට අද ලෝකෙ සිද්ධ වෙන්නේ ඉතාමත් අමානුෂික අසාධාරණ ක්‍රියාදාමයන් ගොඩක් මිනිසා මතට පටවලා තියෙන එක තමයි ආගමෙන් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. La mayoría de las guerras que han pasado en el mundo estén basadas por problemas de religiones, ¿no? Diciendo que si una religión es mejor que la otra, que ahora estamos como en la Edad Media, peleando entre moros y cristianos, ¿no? Die Religion hat uns sehr, sehr viele Schuldgefühle beschert. Und aus diesen Schuldgefühlen ist auch mancher Streit entbrannt. Und die Religion hat uns auch mit Macht konfrontiert. Auch daraus gab es Kriege. Und wie gesagt, ich denke, jeder Mensch sollte für sich selber den Weg finden. Al fin y al cabo, aunque todas sean distintas, tienen una similitud. Al final lo que yo pienso es que hay un Dios. Unos lo llamarán Buda, otros lo llamarán Dios y Jesucristo, otros lo llaman Alá, lo que sea. Al final es lo mismo. Para mí la religión es algo importante, inherente a cada persona. Pienso que la religión es una cuestión de fe y no debe ser inculcada. Hay padres que cuando los niños nacen, siendo pequeñitos todavía, los hacen, por ejemplo, los hacen santos con el desarrollo de esa persona, y cuando llegue a una edad mayor, pues ese padre no sabe si ese niño está de acuerdo con que lo hayan hecho santo, por ejemplo. O otro tipo de religión, la religión cristiana. Un niño, ¿por qué tiene que ser bautizado cuando nace? O en los primeros años de la vida. Si ese es un derecho, incluso yo pienso que es un derecho humano. Uno tiene que tener el libre albedrío para decidir en la vida si voy a ser religioso, si no voy a ser religioso. Lo que hay que darle confianza a las personas es que las personas sean capaces de decidir por ellos solos, sin imposiciones. 6 Jahre zu den Ministranten gekommen, damals im Krieg, und von da an war ich immer irgendwo mit der Religion, mit der Kirche verbunden. Aber je älter man wird, umso mehr denkt man darüber nach, ja, wie ist das mit dem Gott? Wo kommt der her? Oder wie ist das alles? Die Frage nach Gott wird also im Alter meines Erachtens immer spannender und auch unklarer. Man fragt sich. La religión realmente ha creado el hombre para dominar, ¿no? Y hacer que la gente no pueda ver lo que hay en este espacio, que es el universo, no saber disfrutar de la vida que tenemos. Erlijioek duten arriskua da nola hitzen diren. Baina bestela, nire ustez oso bide interesgarria dira pertsona beren burua ezagutzeko. Gertatzen dena gizakiok argia dugun bezala itzala dugula, eta askotan erlijioak oso gaizki erabili dugula poterea batez ere eta menpekotasuna lortzeko.
baina berez erlijioa netzako oinarrian oso interesgarria dira. Ich bin hier im christlichen Abendland geboren. Ich bin in diese Religion, in diese christliche Religion reingeboren worden. Bin von meinen Eltern, von meiner Elterngeneration auch so erzogen worden. Also mir ist der Glaube schon sehr wichtig. Und wenn man gerade in eine kritische Situation oder danach etwas erlebt oder so und man hilft unseren Herrgott und er hilft einem auch und steht einem bei. So wie du stehst, so wie du denkst, und da gehören dann die christlichen und die muslimischen oder von mir aus, egal was für Werte, mit dazu, denen soll man sich nicht unterordnen, sondern mit denen zusammen versuchen, die Welt, den Umgang zu gestalten. Y la religión es algo que lo lleva todo el mundo dentro. Lo que desgraciadamente no todo el mundo lo lleva de la manera más correcta. Entonces, la religión triunfa según la persona que lo profesa y según la manera en que profesa su religión. Las religiones juegan un papel importante en la vida, ¿no? Pero no son imprescindibles, digamos, en mi vida ahora, porque no practico el catolicismo, no practico el cristianismo, no practico el budismo, no practico taoísmo, no practico ninguna. Sí creo en Dios, sí creo en todo, respeto a la Biblia, porque yo creo que es un libro de los libros más importantes que hay, lo que ha generado más guerras que otra cosa. Pero bueno, existen, ¿no? Y habría que profundizar más las cosas como son, qué papel juegan en realidad. There's only one God, and you have all these denominations. Well, I was brought up as a young girl as a Catholic. I went to school as a Catholic school. I went to church every Sunday because my grandmother used to push us out the door and make us go to church. But why do we have so many religions? I wouldn't have a clue, because there's only one God. And if they say Allah's God, or Jesus Christ is God, or the Buddhism call their God, I don't know how they can pray to idols when he says it in the word that if you worship any other idol, for I am a jealous God. So that tells us there's only one God. So why do we have all these religions? I can't understand. There's only one God. Mientras seamos sinceros con Dios, sinceros con la gente que nos rodea, yo creo que es ese momento en que tú vas a vivir tu religión como Dios manda. Pero como te digo, siempre es importante que ames a tu prójimo como a ti mismo. Porque si dices amo a Dios y no amas a tu prójimo, pues es mentira. A tu prójimo lo ves, a Dios no lo ves. Entonces hay que hacer eso. Para amar a Dios hay que amar a tu prójimo. Y tu prójimo te va a avanzar, te va a aventar a conocer a Dios. ¿Cómo te va a conocer? Con la satisfacción que tenga tu corazón. Satisfacción que tenga tu alma. Одоо юу гэдгийг бидний дэлхийн ертөнцид хамгийн их одоо төвгөн дэлгэрсэн буддийн шашин юм уу, христийн шашин, исламын шашин тэргүүтэн болоод гинт тэр 2000 хэдэн зуун жилийн тэртээс гараад ирсэн үг үгүй л гэж. Тэрнээс өмнө бас муу яах нь шашин шүтлэг гэж оршижсэн гэж ингэж буддийн шашинд бол үздэг. Тэгээд шашин гэдэг бол бүгд яах нь амьтны амар амгалангийн төлөө зоригдсон байх. Тэр сургаал номлолыг шашин гэж хэлнэ гэж ерөнхийд нь дэлхийн нийт хамгаалж ах шиг байна. मैं भारत से हूँ, इंडिया से। सभी धर्मों का देश है। ऐसा देश है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियंस है, सभी धर्म है यहाँ पे। और मैं सभी धर्मों को मैं इज्जत देता हूँ कि सभी धर्म होते हैं कि अच्छा एक सुंदर जीवन जीने का एक मंत्र है। Jesús era uno como nosotros, solo que logró
encender su chispa divina, la chispa que nos es común a todos. Buda logró encender su chispa, pero las religiones nos hicieron sentir o creer que es, ay no, ese es uno que vino de afuera, no sos vos que podés llegar a eso. Y así nos confundieron, nos llevaron por caminos de hay que sufrir, hay que la culpa y todas cosas que no podemos creer. Ahora es un tiempo de la religión, de despertar el maestro que cada uno tiene adentro y seguir a la que sabe o el que sabe en uno, sintiendo en cada paso que estamos sobre la tierra, que es un ser vivo. Y esa es la mejor religión que puedo elegir en este momento. Yo voy por ahí. ខ្ញុំបាទមានជំនឿទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺទស្សនវិជ្ជាហើយក្រៅពីនោះខ្ញុំក៏មានជំនឿទៅលើសាសនាដទៃៗទៀតលើពិភពលោកផងដែរខាងទស្សនវិជ្ជាបាទ 对这些我不感兴趣，没时间去研究。我不信任何宗教，不信神，不信鬼，我就信毛泽东思想。Yo creo en Dios. Yo soy católica. Yo he tenido la suerte de tener 6 hijos, todos bien, todos católicos, todos muy buenas personas. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios me ha ayudado. A mí, Dios me ha dado algo y yo estoy de acuerdo con él. ¿Qué más puedo decir? ජීවිතය කියන්නේ එක්තරා ශක්ති ප්‍රභවයක්. අපි සියලුම සත්වයෝ හැම සතෙක්ම ශාකයක්ම හැම දෙයක්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එක්තරා ශක්ති ප්‍රභවයකින් නම්
එතකොට මේ ශක්තිය නැතිවීමක් සිද්ධ වෙන්න විදියක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ජීවත්ව ඉන්නවාද මැරෙනවාද කියන එක නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ. අපි ජීවත් වුණාට පස්සේ අපි මැරලා ගියාට පස්සෙත් අපේ ශක්තිය මේ මුළු විශ්වස්තලයේම තියෙනවා. එතකොට මේ ශක්තිය ධනාත්මක හා ඍණාත්මක විදියට අපිට සලකන්න පුළුවන්. මේ ධන හා ඍණ ශක්ති ප්‍රභවයන් එකතු වෙලා මේවා දිගින් දිගටම යනවා. So ධන හා ඍණ ශක්ති ප්‍රමාණය අපේ ජීවිතවලදී අපි කරන යහපත් අයහපත් ක්‍රියාවන් මතිනුයි ගොඩ නැගින්නේ. Yo creo que no morimos nunca, sino siempre estamos viajando de un lado al otro, ¿no? Para, qué sé yo, aprender y mejorar, tener más energías, etcétera. Detrás de la muerte no hay nada, nada, lo que es nada, porque la vida es como un foco. Cuando te apaga la luz, se acabó la vida. ¿Está bien? Digo esto porque yo tuve un accidente que estuve inconsciente 3 meses. Me choqué en marzo y me levanté en junio. Y yo no me acuerdo nada, todo lo que le digo porque me habían contado. Pero la vida es como, si se va la vida, se apaga la luz. Esa es la vida. No hay nada, no hay cielo. El infierno está acá, el cielo está acá. Acá pagas todo, en la tierra. ¿Está bien? Infierno no hay. Acá se paga todo. Oh, it was probably, we're looking at 9 years ago now. I had an accident, and I had an experience with that accident. Whether you would call it a near-death experience or not, I'm not sure. But I was unconscious for about 3 days, and I just know that in that time, I was in a really amazing place. I know that I had this sense that that everything was okay now, that I didn't have to worry about anything, that I was in this, the feeling that I got with that experience was just, it was unbelievable. Like I remember, like I felt like I was flying, and it was quite powerful. And then, but then I had to make a choice, and that choice was based on this amazing person that I have in my life, and that's my partner. And he was asking me to, sorry, I wasn't expecting this. He was asking me to come back, and to come back to him, and to be strong. And obviously my family were around me, and they were asking me to come back, but just my partner, Carlos, I just remember him in my ear just telling me to come back and to be with him and to be strong. And I had to make this choice. And
And I chose, obviously, to come back because I'm sitting here today and I'm perfectly well. And then, but I was always, well, not so much now, but for that time after my accident, I was always searching for that feeling, that amazing feeling that I experienced when, I don't know, I went somewhere. Did I die? Didn't I die? I don't know. But that feeling was so powerful and I was always looking for it. And I can sort of now understand why people get depressed after they maybe have an experience like that and then are back in the world, because the experience, the feeling is so beautiful and it is so... Your words can't describe it, and you spend your time wanting to feel it, wanting it to be part of your life. Миний хувьд бол өгсний дараах амьдрал бол ямар байх нь мэдэхгүй, сайн мэдэхгүй байна. Энэ бол ер нь хамаагүй дээ ерөнхийд. Ямар байх нь ер нь хамаагүй. Yo creo que después de la muerte, pues uno tiene una vida espiritual, ¿verdad? Con riqueza de acuerdo a lo que hayas hecho aquí en este mundo. Si amaste a tu prójimo como a Dios, vas a ser feliz. Todos los secretos de la vida solo se conocen cuando se llega a la muerte. ¿Para qué? Para no poder divulgarlos en la sociedad. Entonces, para poder tener un criterio de la muerte como tal, hay que estar muerto. Yo antes tenía la idea de algo como oscuro, la muerte, pero me tocó a los 20 y poquitos años acompañar a mi abuelo en el momento de morir, de partir, y yo me di cuenta que él estaba viendo luz. Me dio confianza, como que él, mi abuela vino, apagó la luz y él le sorprendió, noté en su mirar que él estaba viendo luz. Así que para mí, después de la muerte viene algo que seguro que está bueno. Si nuestra alma es eterna y va viajando por diferentes experiencias, estoy segura que es algo bueno. Ich glaube ganz fest an Reinkarnation. Und wenn es gut läuft, kommt die Seele nach dem Tod ins Licht, wenn es sehr gut läuft. Und sonst erstmal in die Ruhe, um aus dieser Ruhe ins Licht zu kommen. Und dann geht's wieder weiter, nächstes Mal. La mort, ça fait partie de la vie. Donc évidemment, plus on avance en âge, plus on est conscient. Et plus on est conscient, plus on a envie de vivre. Donc la mort donne quelque chose de positif à la vie. Argi dago jaiotzen garenetik hiltzeko dela, eta bizitzak jaiotza behar duen bezala heriotza behar du, ez? Orduan netzako netzako garrantzitsuena ez da heriotza bera, baizik eta nola bizi garen. Heriotza beste etapa batetako hasiera izan daiteke, beste ate bat ireki, ez? Gu geu izaten jarraitzeko. Netzako beharrezkoa da. Bizitza izateko bai heriotza eta bai jaiotza aldi berean elkar bizitzea. Mit 82 denkt man öfter mal ans Sterben, an den Tod. Was ist da nachher? Ich würde es gerne wissen. Aber ja, das ist eine Frage, je älter man wird, umso schwieriger wird wahrscheinlich das dran zu denken, was ist nachher. Ich denke, irgendetwas kommt nachher, aber was mit Sterben ist, ja, ich stelle mir das so vor, dass man da mal abfährt mit einem Segelboot und dann irgendwo ein neues Land erreicht. Mehr weiß ich. Ich hoffe, dass es so ist. С приходом смерти, я думаю, как бы душа человека
переходит в какой-то тонкий мир. И в зависимости от того, как себя вел человек, соответственно, переходит в одно другое тело или еще куда-то дальше, на другие планеты, или куда-то ближе. В таком духе. Я думаю, что, оставив тело, душа человека живет дальше. Меня зовут Андрей. Я живу в России, в городе Москва, 45 лет от роду. За үхэл мөнхөсийн тухай асуулт дараагийн асуулт байна. За үхэл мөнхөс гэх юм бол буддийн шашинд за мөн одоо монголчууд бидний уламжлалт шашинд бол мөнх орших юм нэгээх юм байхгүй гэж үздэг. Бүгд мөнхөсийн золонтой. Энэ ертөнцид хуран үйлдсэн юмс бүгд яг нь агшингаар эвдэрж идэг. Мөнх ус руугаа зөгч идэг, мөнх ус руугаа явж идэг гэж үздэг. Мөнх усыг үзүүллээ. Би бүхэн одоо хэн нэгэн өнгөрлөө гэхэд тэгээд бүх юм дуусчихж байгаа юм биш. Мөн гинт гарч ирсэн юм гэж байхгүй л гэж үздэг. Тавчхандаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар анх мэдлэгтэй гинтний хаа нэгтээс гарч ирсэн гэж үз. Бурхан болоогүй бол үйл нэсвэнээс ирэхээр мөнх усын ёсыг үзүүлнэ л гэсэн. Тэгээ мөнх ус ёсыг үзүүллээ. Хэн нэгэн одоо юу гэдэг юм нас хурлаа гэхэд тэр чигтээ дуусчих чинь гэж үздэг. Бурхны шашинд урд нас байна гэж үздэг, хойно нас байна гэж үздэг. Үүнийг юм бол учир шалтгааны үүднээс баталж нотолдог. Nuestra vida es una chispa entre dos eternidades y por lo tanto la muerte es ese pequeño milagro que nos devuelve al hogar al que hemos pertenecido siempre. Por tanto, yo creo que lo importante no es saber que va a llegar la muerte. Toda la gente que está por las calles o que va por las playas o los cines sabe que va a morir. Es una cosa que sabemos todos los seres humanos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo gestionamos eso? ¿Somos capaces de gestionar, de construir una vida sabiendo que el resto de la eternidad vamos a estar muertos? Und was weiter passiert, weiß ich nicht. Man sagt zwar, man sieht einander wieder. សេចក្តីស្លាប់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានជំនឿទៅលើកម្មគឺទៅលើព្រលឹង No lo sé, lo de la muerte, porque con 85 años me da mucho miedo morirme. ¿Qué hay después de la muerte? Dios. Es otra cosa en la que no puedes pensar más que es Dios quien te ha mandado la muerte por algo, por supuesto. Entonces, pues bendito sea Dios.
Bueno, yo en relación a para qué estamos en este planeta no tengo una respuesta muy epopéyica. Yo pienso que nosotros nacemos como fruto de la casualidad, y además nacemos en un principio siempre como producto de la suerte. No es lo mismo nacer en un barrio rico de Boston que nacer en el altiplano boliviano. En un sentido, si por ejemplo naces en el lado de la mala suerte, supongo que tu objetivo en el planeta es sobrevivir. No morirte de hambre, hacer que tu familia no muera de hambre. Al final te espera una vida sórdida, cruel y corta, porque en esos sitios no hay ascensores sociales. Si tienes suerte y caes en el lado bueno, pues yo creo que además de sobrevivir, que es mucho más fácil, pues es transmitir esa suerte que has tenido a los demás, a tu familia, a tus amigos, a tu entorno, de muchas maneras, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustaría mucho que me recordaran como esa persona que estaba siempre sonriendo. Bueno. Para cantar una canción y decirle a su enamorada: Love me 2 times, babe. Love me twice today. Love me 2 times, girl. I'm going away. Love me 2 times, girl. 1 for tomorrow, 1 just for today. O sea, tener cada día la cotidianidad, la vida, compartir eternamente. Alors, moi je crois qu'on est là par hasard, mais il ne faut pas faire les choses par hasard. On a suffisamment d'intelligence pour imaginer des choses et les créer. Malheureusement, l'être humain, dès qu'il naît, il est destructeur. Би бол яагаад энэ гариг дээр төрснөө сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ миний хувьд бол энэ гариг дээр би бол төрсөндөө маш их өөрийгөө азтай хүн гэж боддог. Je ne sais pas s'il y a une fonction particulière. Je crois que sur la Terre, il y a une alchimie d'êtres. Les animaux, les oiseaux, les fleurs, les papillons, tout ça, qui fait que on pourrait appeler ça le paradis sur Terre. Malheureusement, les hommes, ils sont un peu les démons de ce paradis. Voilà. Yo pienso que en la vida hay que trabajar y uno se tiene que ganar el sustento, se tiene que ganar las cosas trabajando. Y esa es la opinión mía, muy en síntesis. No hemos venido a divertirnos, a que nos los den todo, a que todo sea con determinada facilidad. Incluso pienso que las cosas que se regalan no tienen mucho valor. Las cosas que realmente tienen valor son las que uno obtiene mediante el sacrificio. Cuando usted obtiene algo mediante el sacrificio, usted le da un valor extraordinario porque sabe lo que le costó. Cuando usted le regalan las cosas, no sabe ni cómo surgieron, no sabe ni cómo llegaron a usted. Y entonces el valor es diferente, es un valor vano. Esa es mi opinión. Intentar mejorar el ambiente donde tú vives, a nivel personal, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos. Yo pienso que depende de cómo eduques a los que te rodean, que es tu familia. Podemos hacer que el mundo, o cuando menos el barrio donde vives, te respeten por tus creencias, por tu acción y por tu forma de comportarte de una forma cotidiana. Creo que el ser humano debe estar en esta vida para crear valores en las personas que nos rodean. Why we are here on this planet? God put us all here for a reason. And it's not to be filthy rich, and it's not to be absolutely poor, but He's put us all here for a reason. We can all learn off one another.
and to help one another and to make those that can't see. මං හිතන්නේ අපි මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලත් අපි ලෝකෙ හැදුණු අය නෙවෙයි. අපි මේ සමහර වෙලාවට මේ ලෝකෙට වෙනත් අපිටත් වඩා දියුණු කොටසක් විසින් අපුවේ ගේනල්ලා මෙහි දමන්න නැති කියලායි මට හිතෙන්නේ. මේ තරම් මේ පොළවටවත් දලයට කිසිම පරිසරයකටවත් ආදරය නොකරන මිනිස්සු සත්වයා මේ ලෝකෙ මෙච්චර ඉන්නේ කොහොමද? සමහර විට අපිටත් වඩා ඉතාමත් දියුණු තලයක සිටින ජීවීන්ගේ පරීක්ෂණයක ප්‍රතිඵලයක් විය නොහැකිද? අපිව ගෙනලා මේ අපි මේ පරීක්ෂණයේදී ඔවුන්ගේ අසාර්ථකත්වය නිසා අපිව මේ වගේ ප්‍රතිඵලයක් ගෙනත් දමා ඔවුන් අතරමං කර ගියා විය හැකිද? මම නම් හිතන්නේ අපි මේ ලෝකට අපි තමයි මේ ලෝකට ඇවිල්ලා ඉන්න ආධුනිකයෝ. අපි මේ පිරිසක් කළ ජීවීන් මේ පෘථිවි තලයේ මත ජීවත් වෙන. ඒ නිසා අපි මේ පෘථිවියට සැලකිය යුතු සේවයක් ඉටු වෙන්නේ නැහැ. අපි අනිත් අයගේ පෘථිවියක් හොරකම් කරගෙන එහෙම නැත්නම් අපි පෘථිවි තලයට ඇවිල්ලා ආපු අපි විදේශිකයන් වගේ જાතියක්. මට හිතෙන්නේ නෑ මේ පෘථිවි තලය අපිට අයිති කියලා. අපිට අයිති නම් අපි මේ තරම් මේ පෘථිවි තලයට හානි කරන්නේ නෑ. Argi hau hemen baldin bagaude zerbaitetarako dela, ez? Natura bargaituelako alegia. Gero zertarako hori norbera bilatu behar du. Eta normalean galderaren erantzuna sentimenduaren bitartez, bihotzaren bitartez topatuko dugu eta ez arrazoiren bitartez edo buruaren bitartez. Eta hortarako kontzienteki bizi behar gea, erne bizi behar gea eta ez dugu beldurik izan behar gauzak askatzeko. Baizik eta bilatu behar duguna da gu geu izan eta bihotzez jokatu. En verdad, sabes vivir, sabes compartir con todos. Yo siento a la tierra mi maestra, mi guía, mi contención, mi sustento. La amo con todo mi corazón y siento que cuanto más contactamos o conectamos con ella, con sus ciclos, con la belleza constante y el amor que entrega a diario para siempre levantarnos un poquito más, podemos ir descubriendo cosas que son naturales en nosotros. Yo siento que vinimos a soñar lindo y a hacer de vuelta el paraíso de esta tierra, porque yo creo que el paraíso es acá. Nosotros nos encontramos en este planeta para vivir y disfrutar de este espacio donde podemos apreciar la salida del sol, de la luna, de todo lo que existe en este espacio y saber respetar todo este universo que es maravilla, donde nosotros somos parte de este universo. Mi nombre es Ciro, tengo 41 años, soy peruano. Бурхан болоод хүнийг бүтээсэн байдаг. Тэр дотор хүнийг бол онцгой гайхамшигтайгаар оюун санаатайгаар бурхан бол бүтээсэн байдаг. Хүнийг ганц бүтээсэн гол зорилго бол бусдыг хайрлуулахын тулд бурхан хүнийг бүтээсэн. Ерөөсө бусдыг хайрлуулахын тулд бурхан бол хүнийг бүтээсэн байдаг. Бид нар бусдыг хайрлахын тулд хүрсэн. Con người ở trên trái đất, người ta cần nhất là sống và khỏe, làm ra cái môi trường sinh thái cho thật đẹp, sạch đẹp ở trên trái đất này.
Tengo 44 años, soy médico, vivo en Australia, en este sitio en el que podéis ver, para mí es como un paraíso terrenal. Llevo 16 años aquí, 4 años antes estuve por ahí viajando en Inglaterra, pero hice medicina en Sevilla. Nací en Cádiz, pero me crié la mayoría del tiempo en Sevilla. Después de acabar medicina me fui de España y ya llevo 20 años fuera. Buen día, buenas tardes, no sé si lo será ya. Mi nombre es Juan Cristóbal Jordán Urioste, tengo 54 años y soy boliviano, de nacionalidad boliviana, y nací en La Paz, en el departamento de La Paz.
อันนั้นสบายดีคอยเป็นคนลาวคอยชื่อชุนทรอยู่ตัดเลาะ Sí, buenas noches. Mi nombre es Blanca Cridumbay Chaca. Soy ecuatoriana. Nací en la ciudad de Guayaquil el 23 de mayo de 1960. Yo voy a dar mi nombre. Soy María Edwige Chaca Peña. Soy ecuatoriana y me da mucho gusto de haberles conocido a ustedes. La fecha de nacimiento soy del 22 de agosto del 37. Y ahí vamos por la vida llevando altos y bajos hasta que nos llegue la hora. ជំរាបសួរបាទខ្ញុំឈ្មោះតឡាខ្ញុំអាយុ31ខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Mi nombre mío es Jorge Juan Chávez Sánchez. Soy peruano, tengo 57 años. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Luc Roland. J'ai 62 ans. Je suis artiste, shaper, etc., céramiste. Et je vis en France, à Anglette. Voilà, voilà. 我叫刘福岭，我是中国北京人，家住这儿，今年67岁，挨这儿土生土长的。Kaixo, nire izena Egoitzgarro da, 50 urte ditut, Lekunberrin bizi naiz eta euskalduna naiz. Hallo. Ja. So, hallo. Ich bin die Anneliese Leupold, bin 81 Jahre alt und deutsch, nur evangelisch muss man sagen, deutsch. Ja. My name is Marilyn McVeigh. My mother is Maori. Her name was Frances McVeigh. My father was Portuguese and he came from Portugal and married my mum. I'm born and bred here in Auckland, been here all my life. I'm 63 years of age and I am also Maori, Portuguese, European. Ich bin Helen Buse, ich bin 69 Jahre alt und bin Deutsche. Sí, el nombre mío es Celso Soler Cuesta y tengo 61 años, soy cubano, holguinero y bueno, mi profesión, yo soy licenciado en Ciencias Penales, hace un promedio de 20 años me jubilé por problemas de salud y ahora me dedico a la renta de habitaciones en divisa.